وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अमर जुबोख नौजवान भाईखल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीनेर तारीफ प्रशंसा करिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शानो सलातु व सलाम फटाइया कुरान हदीस तकिन आयात हदीस तिलावत करिया जज्बा ईमानी लइया अल्लाहर खसे फरियाद करियर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीसर भितरे रइया मुआफिक मुनासिब आलोचनार तौफिक दिता আমরা সবরে আমলেরও তৌফিক দিতা সবে কই আল্লাহুম্মা আমিন। জজবা ইমানি লই আল্লাহর কাছে কুজি মাঙ্গি আল্লাহ আমরা ঋণ জমা ওয়ারে কবুল ফরমাও। আয় আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমরা ঋণ বইয়া দিনী আলোচনা খরা খরানি শোনা শোনানি तमाम রে তুমি কবুল ফরমাও। আমার ভাই হল দুস্থ বুজুর্গ হল इखबानातर निस्बते ए महफिल रे कुरानी रूहानी नूरानी ईमानी मजलिस सजानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ए बानात रे अल्लाह ज़मीन आसमान दुयो जहान कबूल करोका सबकन अल्लाहुम्मा आमीन। अरे मदरसार खिदमत करने वाला, मदद करने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला तमाम रे अल्लाह कबूलियत दी नवाजुक का अल्लाहुम्मा आमीन। और निस्बते अमी एक आयत तिलावत करছি। अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहि सलातु वस्सलाम फयदा करবার আগে ফেরেশতা হলোর কাছ থেকে মশওয়ারা লইছিলেন। ফেরেশতা হলো জিন্নাতের হালাত দেখিয়া যে জিন্নাত রে আল্লাহ ইনসানের আগে দুনিয়াত ফাটাইছিলা এটা নাফরমানি খুন খারাবা খসলা এই জিন্নাতর নাফরমানি আর খুন খারাবার বা সাইয়া আল্লাহ রে তারা একটা পরামর্শ দিলা, আয় আল্লাহ এই জমিনওয়ালা মখলুক আপনি ফয়দা করতানি বানাইতানি যেটায় খুন খারাবা করবা, নাফরমানি করবা, গুনাহ করবা। আল্লাহ জবাব দিলা, আমি যেটা জানি তুমি তাই এটা জানো না। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কিছু জিনিসের নাম শিখাই দিলা। ও জিনিসের নাম ফেরেশতার পরে যে ফেরেশতা হন এই কিছু জিনিস আমি তোমার নশে রাখছি ওটার নাম তুমি